Good morning, viewers. Aji Pujir la khobor apni an sob ke bi swagat kuri ase. Viewers, khobor shuru na kora age duli. Ekta bishi afsos khobor apni la usure akole mon jai thaga duli. Mon la cousin buini ekjon kun laga naam dule Sonam Chetri kukina ase. Tai dule idu jundu Nagaland aru Karbi Anglong laga border area de. Now kata kukina thaka chaga de ase. Jundu boile amon Wokha Ralan fini bi jai. Tade fini laga area fini brasi. Taidu wile itia talaga kidney aru liver laga problem hoigina Dimapur laga Faith Hospital de treatment jaisi. Viewers, Sonam laga dule tai laga baba nu nai aru tai laga ama ekla ase. Tai laga ama prabi wile ineka mohan ke contact kurina ineka jodi aman laga family members laga side pra olop solop kiman aman bra paribo iman bra jodi aman bra madad kura parise gulido yede tai laga juntu life ase itu ki aman bra olop transform olop change kuribole paribo neki wina akara kina takala family members kan bra muke contact kurina wile moi itu video banabole majbur hoi ase idwane wile viewers an tahan bra aman laga videos kan bi hodai sai degi Karbi Anglong hulibi Nagaland hulibi aman laga video kan sa aman bishi ase kile man aman bra news laga through bra hulibi kitaba to charity video bi banai aru kitaba bishi manuhan laga aman bra 60,000 70,000 80,000 hulibi aman bra die Indonesia wile aman bra ekta khara geze aman bra itu barbi wile ekta tangur initiative lugina yede itu buini laga treatment nimi wile aman bra ekta tangur kiba achievement to kulbole paribo neki wina যদি viewers আপনি লা উপরে বলে কিন্তু হসপিটাল লাগা কাগজ খান মই নিজৰ ইদিন মামলা উপরে ভেরিফাই কৰিছে আৰু ভেরিফাই কৰিবলে মই ইমান জৰুৰত বি থাকা নাই কিলে মানে তাই দিলে মই নাৰ নিজৰ কাজিন বুনি আছে আৰু ইটো কাৰণে উলে মই হসপিটাল লাগা বিলস খান তাই হসপিটালতে এডমিট কৰা লাগা ইটো সব পিকচাৰস খান আপনি ডিসপ্লে লগাই দি আছে আৰু যদি আপনি কোনবা মানন্দ ফেথ হসপিটাল লাগা ওচৰ পৰা যদি ভিডিও চাইছে বলে আৰু যদি আপনি টাইম আছে বলে আপনি যাই কিনা তাইকে ভিজিট বি কৰিবলৈ পাৰিব কিনা বি ভিউয়াৰ্স কে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু কোৱা নিচিনা হয় আমান পৰা 1 টাকা 2 টাকা পৰা মিলি কিনা পইচা টাকা পৰা দিলে মই জানিম আমলা ভিউয়াৰ্স খান পৰা আগে কিনা হোদাই বি মদত কৰে দুখীয়া মানুহকে হোদাই বি মদত কৰে কিলে মানে মানুহন আমান পৰা দিলে দিবলৈ কোন হলিবি ঈশ্বৰ আমানকে ব্লেস কৰিব কিনা বি আমলা ভিউয়াৰ্স খান তো বেছি ঈশ্বৰ লাগা একটা কানেক্ট থাকা মানুহন বেছি আছে মহল্লাতে মহল্লা হলি আজি ঈশ্বৰ মৰম পৰা কোৱা নিচিনা 80,000 প্লাস মানুহন আমানকে জয়েন কৰি কিনা আছে 80,000 প্লাস মানুহন আমালাগা খবৰ খান শুনি ইয়াতে পৰা আমান পৰা যদি 1 টাকা 10 টাকা কিমান পাৰি ইমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে বলে আমান পৰা একটা ডাঙৰ চেঞ্জ আনিবলৈ পাৰিব কইনা একটা ডাঙৰ আকাৰ ৰাখি আছে ভিউয়াৰ্স কে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আমন পৰা 1 টাকা 2 টাকা কৰনা কিমান পাৰিব মান কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে বলে আমন পৰা সনাম লগা লাইফ তুলে বাঁচাবলৈ পাৰিব কইনা ভিউয়াৰ্স কে সব কেবি ৰিকুৱেষ্ট একটা কৰি দি আছে ভিউয়াৰ্স একটা বেছি আফসোস খবৰ আই দেখা দে কোনতুলে মককচুং নাগালেণ্ড লগা জায়গা March 29 laga din diule Bolero pickup gari do ekta rasta laga side laga mount diule collide hugina mane lagi jaigina yede kuanis na amnen ge du jundu accident hoise ido hua hame diule duita pedestrians khan kon manhon bera dekse tai kan logo diule lagi jase kina janole paise itu hatsari Police point laga osor diule phojur 10:30 am nishna de hoise kina bi channel pe aisi aru ye diule severe injuries to Mrs Akang Mongla tai dile 40 sal laga ase aru tai laga daughter Miss Imtemen tai do 6 sal laga ase tahan ke hoise kina channel pe aisi yede hospital diule lui jai thaga homede Miss Imtemen kondule khali 6 sal laga thakise tai diule tai laga bishi jokham wabra mori jase kina bi channel pe aisi driver Wrong se no ken tai 28 sal laga dekche tai ge dibli dia graftar kurigna ase aru investigation do jari ase kina bi channel pe ase family members kan pradli miss imtemen laga do postmortem nimi dibli tai do postmortem na kuribo kina dhan par decision lua piche de yede ta laga body kan dile hand over kuri dise kina bi channel pe ase Viewers ajila khobor dile back to back ineka rasta laga hadsa huwa lagai khobor gan ase aru bi ekta khobor ai daga dibli Gujarat laga Ahmedabad laga jaga dibli gar ekton mane gari ekjon dile bus logode laga lagi huwa pichide ekjon manu laga jan jai kina ase aru duijon manu han dile bishi biar pa jokom pai kina ase kina bi channel pai ase yede report laga hisab dile itu bus to bus stand dibli passengers kan lui thaka homede itu hadsa hoise kina channel pai ase CCTV footage laga hisab dibli yede itu jontu gari ase mane car ase idule high speed te thakina overtake kuribole koshish kuri dection ko ase especially duita bus kan ke overtake kuribole koshish kuri daga ame dibli usore thaka ekta stationary bus dibli tade jaina lagina itu hadsa hoise kuna bi janale pai ase bus driver dule itu complaint to taiba file kuri kina ase kuna khor pai ase ida police kan par dule itu jontu
कार laga malik ase kunba gari chula dekse idule modu khaina thaksin kuni suspect bi kuri ase hoile bi ede viewers amnen bra bishi manu janna thakibo pare na janna thakibo pare kile mani moi nijor bi Ahmedabad te boina aise aru ide Ahmedabad Gujarat te dule modu khando itando ekdam bonus dry state ase hoile bi modu khando baad pai hoile bi police kan bra suspect kura dule ide alcohol khaina mane modu khaine taibar chula deksin kuni ame suspect kura ase police prai tu mamla upor investigation to kuri ase kuina khobor aida gado apni gan sob ke bi janai di ase Ministry of Tribal Affairs Khan Prado yede 37 crore rupees puisa dule dido post matric scholarship juntu Nagaland laga ST students kan nimi dule release kuri dishe una ekta bishi khushi la khobor aita dule apni sabke bi khobor kuri ase yede Directorate of Higher Education by the khobor kuri she ki etu juntu scheme ase itule implementing pra mane agency kan kun to ase itu probably juldi implement kurina yete beneficiaries kan ke mane students kan ki bole disperse kuribole mane tahan account te puisa kan pathabole itu logo over dhan juldi kaam kuribole ase kina bi ko ase aru itule kiba kibi necessary formalities kan khatam hoba piche tahan bai to puisa kan duli account te transfer kuribole ase hule bi am ekta khushi la khobor aru paper koi dibo ki juntu Ministry of Tribal Affairs kan praduli 37 crore puisa do Nagaland de post matric scholarship laga ST students kan nimi dibole release kuri dishe kina ekta bishi khushi la khobor aita duli viewers kan sob ke bi janai di ase Venezo daw hokundu 28 salaga tai dole Thenizo bosti tai tate bar 15th NWA laga Open Naga Wrestling Championship dule ताइब्रा इदु जिदिकिना ताइब्रा नागा हिस्ट्री दे सबसे फर्स्ट रेसलर हुइसे कुन प्रादुले 3 बार इदु टाइटल दु जिदिबोले पारिसे किन बि च्यानलले पाइसे इदुले बिशी डांगुर एकटा रेकर्ड ताइब्रा बनाइना आसे ताइब्रा दुले केजासिलो पेन्यू के फाइनल दिबले ताइब्रा हाराइगिना ताइब्रा जिदिकिना कैश प्राइस 2 लाख रुपीस जिदिबोले पारिसे किन बि खबर पाइसे यदिले केजासिलो प्रादु 1 लाख रुपीस पाइसे अलग categories de Sasue Niekha 90 kg diule aru Mulese Vadeo 75 kg de 1 lakh rupees each paise kunabi janalai paisi aru women's category diule yede 50,000 each puisa do Krelino Tevo aru Vizoseno Kisopra dule tahanbra women's category diule 50,000 each paise kunabi janalai paisi idu event dule Kocheze Kohima de paise kuntu dile 5,000 spectators mane manukhan sado idu juntu tournament ase idu juntu match ase championship ase idu ke sabole dile iman manukhan ase kuna bi channel paise aru dignitaries kan kuntu de Jacob Simami aru N Toshi Changkan bi takise kuina khobor ai daga do apni kan sob ke bi janai di ase viewers Manipur laga chief minister and Biren Singh Praduli tai laga chief minister laga juntu position ase tade ba tai pra resign kura pichile aman sabi bhabi dekche ita dule Manipur de president's rule juntu PR impose wa pichidule Manipur de to shanti hobone ki bina hulibi Manipur laga jaga deule hodai bi jhagara dunia pichi ai deke security forces khan laga uporde kuki hubi metai hubi kumnai dohan laga manohan prai tek kura laga nolbi alag alag manohan praile security forces laga uporde tek kura kita bado security forces khan prai iman bundu khan ba laga ammunition weapons khan pa laga idan bishi nika hoy yede amon olop iman sal laga chamale amon pra ekta case study kuribole juntu pare thaka hisab te ekta report amon pra jodi banabole ase guli amon pra itu channel pai ase ki yede Manipur dule bishi inika bhitor manu khan underground khan bishi ase yede ule Manipur police khan prado aru bi tahan laga ekta latest development de 28 March laga din de ekta active cadre prepak progressive group laga ule tai gido turuli shiguna channel pe ase tai laga naam to Pukrambam Samchand Metai ase tai to 52 sal laga ase aru tai to ule Churachandpur laga jaga pra ase kuna bi channel pe ase yede ule tai do ko anishna manor kinega extortion laga activities kan bishi kuri action ko ase puisa kan enega bishi lute bishi demand kuri thaka manu ase kuna bi janala pai ase Manipur police kan baidu ke graftar kuri na ule tai laga porde ite investigation to kuri ase kuna khobor ai daga do apni kan sob ke bi janai ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead